kadokren, nagluluto tayo ng fries. Ayaw ni Mama bumili sa school. Dito na lang daw ako magluto. Sabi niya, cheese fries pala yung gagawin ko. Ay, tumatalsik! Yan lang natin. Awang. Yan. Masip pa naman. Yan. Dalawa pala yung nilagay ko. Nalagay ko na pala lahat. Tapos na. Tapos na guys, patayin ko na. And lagay ko na dito. Kaya? Yeah. Oh, tissue. Buka. Ayoko na pala. Wait lang. Salok na eh. May mantika, oh, may mantika. Alam ko na, Mama. Alam ko na. Andahan. May mantika nga, oh. Oh. Ito na lang. Yan. Okay na. Lagyan mo ng cheese. Sorry. Lahat na? Hindi, maalat yun eh. Baka mo siya. Tama na, maalat na yan. Wait lang na. Happy, happy, happy Halloween. Happy, happy, happy Halloween. So yan mga kadokre. Yan, tapos na natin. Tikman natin. Dami. Paayag. Bye-bye mga kadokre. For watching, babush.